وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. Monsieur la garçonnière. Oui. Votre père est retourné chez l'Éternel. Eh ben, c'est pas trop tôt. Madame. Caroline, voyons. Bah quoi, Ludovic? Votre radin de père a pris tout son temps pour passer l'arme à gauche. Je pense qu'il est enfin temps pour nous que nous puissions jouir de notre héritage. Mon père, Oui. que vous a-t-il dit? Je ne puis vous le dire, mais vous le saurez bien assez tôt. Bonjour. Bonjour, maître. Avez-vous reçu mon dernier courrier? C'est quoi ces inepties? Madame, le testament est pourtant clair. Maître, enfin, écoutez, il s'agit d'une petite blague ou d'une erreur, je ne sais pas, mais... je suis fils unique. Monsieur, je suis notaire depuis 40 ans. Je sais lire en acte notarié. Oui, oh, ça va, épargnez-nous votre blabla et relisez plutôt ce torchon, et lentement, avant que je ne pète un câble. Par la présente, je sous-signe Ludovic Jean-Marcel Prosper de la Garçonnière, désire en mon âme et conscience léguer l'ensemble de mes biens immobiliers, qui s'élèvent à 25 millions d'euros, à ma fille. Quant à mon fils, je lui lègue Douchka. Il en prendra soin. Un chien. Ce sale vieux rat vous a légué un chien. Madame, je vous en prie. Oui, ça va. Maître, papa n'a pas de fille. C'est ce que j'ai cru jusqu'à ce que votre père me demande de faire une enquête sur une certaine Rimou Ben Messoud. Stop. Temps mort. Hein? On arrête 2 secondes et on respire. Et on répète le nom. Parce que là, je crois que j'ai raté un épisode. Votre père a une fille qui s'appelle Rimou Ben Messoud. Raymond. Non, Rimou. Rimou comme Fatima Abdel Rachid. Oui. Rimou Ben Messoud est la fille que votre père a eue il y a 35 ans au Maroc. Mais alors, j'ai une sœur. Attends, Doudou, mon cher. Une demi-sœur et encore. Cependant, votre père a mis un bémol à cet héritage. C'est-à-dire? Elle ne pourra profiter de cet héritage que si elle arrive à prouver qu'elle est une véritable de la Garçonnière. Elle arrive à prouver qu'elle est une véritable... Bon, alors s'il vous plaît, cessez avec ce charabia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, madame, que si cette jeune fille n'est pas capable de gérer cette fortune, elle sera déshéritée au profit de votre époux. Et moi par la même occasion? Oui, en quelque sorte. Parfait. Bon, des chiffres, maître, des chiffres. Disons qu'1 million d'euros en un mois me paraît une bonne preuve de mauvaise gestion. Excellent. Mon cher, tu sais ce qu'il nous reste à faire? Non. Désespérant. Maître, nous vous quittons, nous avons des bagages à faire. Nous partons en vacances. خذ شامبوان جديد من اندونيسيا، خيط طوال دير الطاب تحيد القشره حيد الدنيا، زيد هنا زيد اختي زيد. خذ شامبوان جديد من اندونيسيا، قرب هنا قرب. خذ اختي. الشعر ميدم الناشف الطويل المسبوغ القصير كل شيء، خذي الاغلى على مسكين. 400 ريال خذي. الا لقيتي بحالو نعطي لك طابور، جربيه راه ما غاديش تندمي. خذي نجربوا نشوف. جربيه. خذ هنا، خذ شامبوان د اندونيسيا. ما تنقصيش شويه؟ والو بريفيكس اختي. حمو حمو كاينه طنجاوي. البوليس هما هو اللي كيجمعوا لي في الطريق كامله. وعاد زيان السوق. شوف سير حدا ليا المختار مني قربوا علمني على ما كملت البيعه وشريانه. خذ اختي خذي الشامبوان. شوف اختي دابا ماشي شامبوان هذا، راه جافيل هذا. جافيل هذا، شمي شوفي. ولاد الحرام هاد اندونيسيا. عطيني اختي رزقي، مابقاش باغا هاد الشامبوان. وانت اختي راه مسدودين القراعيش غادي ماشي سكر، ردي رزقي. بلاتي انا نمشي دابا ردي رزقي. ردي رزقي. اش علق.
لا باقي ما وقفتي شي ساعه نعطيكم موطور. رحيمه بنتو خليتيها تطوف. هذيك شنو قال لك هذيك بنت هذه؟ تفرج على النظاره يا سي تفرج. تفضل 19 تفرج. مساء الخير. حيمو لاباس؟ اهلا الشاف. كي دايره ماشي بيع وشرا؟ صافا، همشي نقضي شي غرض ونجي دغيا. حيمو فين تعطلتي؟ نشرح لك جده، راه حق الله راه هاد صافي هاد الناس راه كيسولوا عليك، راه ما عرفتهم جاو من الخارج ولا من فرنسا. ردي بالك من هذيك القصبه راه ما عجبانيش. Elle dit que vous êtes très sympathique. Oh, merci beaucoup. Vous aussi. مرحبا بكم. شتي هذه راه هي بنتي Raymond. Ah, voilà donc le reste de la libidotorite de fait votre père. Écoutez, Caroline, voyons. شنو كتقول اخويا؟ Laissez. J'ai pas mal voyagé en Afrique et j'ai appris à me faire comprendre de toutes sortes de sauvages, de gens différents. Voilà. Bonjour. Moi, Caroline. Caroline. Et vous, vous, Rimo, non Rimo, capitaine. شوفي هذيك الصفريطه، انا كنبيع غير الشامبوان. الا كنتي انت كتسنيفين راه ماشي شغلي. Oui, ça a été un peu vite là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si toi tu ne sors pas de la maison, moi elle va te donner un coup de pied. Mais c'est qu'on parle notre langue, c'est épatant, ma chère. Oh, ça va grandement faciliter notre entretien. Et d'ailleurs nous faire de sérieuses économies. Merci beaucoup. Nous allons nous passer de vous. Voilà. Venez, très cher, asseyez-vous. Ici, près de moi. Voilà, en famille. Je me permets de me présenter, donc, Caroline d'Alençon de la Rosière, épouse de la garçonnière. Voilà. Et ça, c'est Ludovic, mon époux. Et Ludovic est votre demi-frère. Qu'est-ce qu'il est? Vous avez le même père. Même père. Et son père, c'est comme mon père. Voilà. Vous avez connu votre père? Il est mort avant ma renaissance. C'est charmant. Renaissance. Oui, je suis au regret de vous annoncer qu'en fait, votre père était vivant jusqu'au mois dernier où il nous a quittés. Nous avons découvert votre existence à la mort de papa. Oui, enfin, nous ne sommes pas seulement venus pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, non. Parce que votre père, avant de mourir, a pensé à vous. Oui. Et il vous a laissé une grosse somme d'argent. صافي دابا فهمت، راه تيديروا ديك الكاميرا الخفيه. سي لا كاميرا كاشي. On n'est pas sorti de l'auberge. Non. En tant qu'héritière de la famille de la garçonnière, papa vous a légué toute sa Une fortune. grande partie de sa fortune. Oui. Tu rigoles. Non, pas du tout. D'ailleurs, beau papa a insisté pour que vous puissiez jouir immédiatement de cette fortune. À ce propos, je voulais vous présenter Samir, qui est le conseiller financier, qui va vous permettre de gérer cette fortune. Mademoiselle, شرفت في معرفتك. خويا عافاك تتهضر بفرنساويه ياك؟ نعم. بون حتى انا راه كنعرف نهضر بالفرنساويه، غير هي بحال صارت شي كاسيطه. شرح لي انا شنو هاد الفيلم. انا فعلا مستشار مالي، والمهمه ديالي هو نساعدك في اداره الثروه ديالك. ما تروى؟ نعم. شحال فيها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خويا شحال عندي؟ شوف شحال صيفطوا لها. لا كارت ناسيونال الخليج. شحال غتجيب ريال؟ ريال؟ واخا سبقتي لي واحد 1000 ريال. ما كاين مشكل. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent?
Et comment il était, papa? Ah, papa, il était très intègre. Intégriste? Non, c'est difficile de résumer ça comme ça. Papa... بغا يقول كان راجل مزيان انتاغر. Ah bon. Je crois. Je vais l'imaginer encore. Et donc, ton argent, tu comptes en faire quoi? Je vais le cacher à la banque. Le cacher? T'es folle? Quoi? C'est faux. C'est faux. Oui, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas beaucoup de moyens. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Hein? Par exemple, ta grand-mère, ça ne lui ferait pas plaisir d'avoir des cadeaux? Hanina. Une bonne idée. Voilà. Et puis ton fiancé aussi. Il aimerait aussi recevoir des cadeaux. J'ai pas de fiancé. Tiens, pourquoi ça ne m'étonne pas? Ah, qu'est-ce que c'est? فين رحيمو؟ مختار ما فراسكش. شكون هما هادو؟ هادو من العائلة. لا هادو مالي من العائلة. هذا المستشار المالي ديالي. ترفعت. رجعتي عاونت من ديك الصوت؟ لا ضربتها بورتها. غادي نشرح لك كل شيء. يلا. On se voit tout à l'heure à la maison. Je vais aller faire les courses. C'est ça, amusez-vous bien et dépensez. On se retrouve tout à l'heure. Samir, vous m'avez compris, hein? Il faut que tout soit liquidé avant la fin du mois. J'ai bien compris. Vous avez compris alors? Qu'est-ce que vous foutez là? Suivez-la. D'accord, madame. Quelle beauté alors, suivez. Incroyable. Bon, Caroline, on y va. Moi, j'ai hâte de rentrer chez nous. Mais n'y pensez pas, Ludovic. Je ne pars pas d'ici avant que cette petite dame n'ait tout dépensé jusqu'au dernier franc. Samir est parti, il s'en charge là. Hein? Ludovic, vous savez que je ne fais confiance à personne, même pas en vous alors. Ah bon? Alors, vous savez quoi? Nous allons même loger chez eux. Comme ça, nous ne raterons rien. Loger chez eux? Mais vous n'y pensez pas, Caroline, enfin. Cessez de me contrarier, Ludovic. Allez payer l'addition. Nous allons faire les courses. Oui, ma colombe. Excusez-moi. نعم اخي. روم سيرفيس. لا ما ساكنش هنا، اسمح لنا اخي. قلنا لك مشي هنا يا اخي. الله يخليك، هذه الغرفة 506. ها هي مكتوبة هنا يا اخي. الغرفة سيدي. وقولها امبارح زيد صاحبي زيد. ميرسي. تينا الأولاني لبس هذا زيد اخي زيد. مرحبا. هذا الحاج نوض العشاء. على سلامتنا. كي جيتكم؟ ها؟ لا كلاس. لا بنيتي ماشي هكا كيلبسوا الناس اللي لاباس عليهم. وتفهموا دوختوا لي الراس. والله العظيم لو راسك باش يتبع هادي ناعسك. جيت كيفاش ما تتبعنيش؟ سير عاون الراجل. اش غنعاون هو مخلص على ديك فيه. قلت لك سير عاونو. يلا تحرك. شوف يا بنيتي يا حبيبتي، راك لابسه كي الزوفري، ماشي بحال البنات الشخشيات. الله يهديك جدة، هادوك راه ولاو كيلبسوا دابا اليوم بحال هكا. شوفي كول كولي ما بقاو يفرقوا لا بين اللباس ديال الدراري ولا ديال البنات، كلشي ولا يلبس بحال الله يستر. المراه هي اللي خصها تلبس وانت كتزوز باش اللي ما عجباتو تفقصها. سمعتي قالت لك الصح، راه هي كانت خدامه عند النصارى. هي ويلي كلشي شحال عطاوني ديال الحوايج والرباط صواري، خصك تجي باش تشوفيهم ملي تبغي تشري تعرفي اش تشري. بونسوار بون ابيتي. ميرسي. اش قال لكم بالصحة. بيتي البنت راه عاجبها الراجل. الراجل فين هو الراجل فين؟ اجي كلشي معدل. كلشي في امان الله. ونبرا حتى هي. اللون ديالها الحفلة عند سفير؟ حتى هي تكلفت بها. غتمشي معنا؟ علاش؟ لا ما يمكنش لي. ديماك مراتك جدة. هاد الساعة مازال. شوف بغيتك تمشي معايا تشري لبنتي الحوايج، هي ما عندهاش الذوق. جدة حاجة بغيتها تكون من الناس لاكلاص. لاكلاص؟ اش بينه وبين لاكلاص؟ رحمة هذا اللي غنمشي معاك تشري الحوايج المعتبرة وتشري الروباط ورباط الصواري. ما شريتيهاش لراسك انت، غتشري هذا اللي هي. انت غتقول كل واخا. هذه
هي هادي بلاتي هاك بوفوار. شكرا. واعره. اسمح لي امر ديك العائله ما كتعرفش تفلس اخي ماشي من هنايا. اسمح لنا. يلا معنا. ما عنديش فيه سيزون، عندي شي حوايج خصني نقضيهم في الاوتيل. تهلا في راسك. يلا غير بشويه. كتعرف تسوق بعدا عندك منها شي. ويلي معلوم. Alors, Eh bien, pour l'instant, il dépense sans compter. Mais à ce rythme, il faudra plus qu'un mois. eh bien accélérez, ça fait déjà une semaine. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il doit absolument gaspiller tout cet argent. Écoutez mon cher, je ne vous paye pas pour comprendre, alors contentez-vous de la faire dépenser. Hein? Et puis c'est pour son bien. Vous voyez bien qu'elle a l'air très heureuse. Bien, madame. Bien, il faut que je monte dans ma chambre. Vous savez, j'ai hâte d'être demain. Il paraît que la résidence de l'ambassadeur est magnifique. Et puis vous savez, Charles-Henri est un ami. Il m'a planté là, ce con. برد عطشان. اي حني حن. ما عرفتينيش؟ رحيمو مسخوطة كي دايرة لاباس عليكم؟ واش ماذا؟ صافي سلتها مزيان؟ سلتها مزيان. هاك برافو عليك. اختي الله يقوي الخير. انت الطيارة اللي كان كيغسل هاد البروج ديالكم. ديالك. وهذا كله مجافين ولا تحتي على شي فيكتيم؟ وين على جافين وضربتها بورصة. واختي تستاهلي والله الا ديما كندعي معاك. رحيمو قول لي هاد البلاصة اللي كانت ديالك عطيتها لشي حد؟ لا علاش؟ ايوا قلنا ما طلعش معاه حتى قربت نقلبها حاجة أخرى. تكد عليها؟ طلقيني عليها ونفرجك. ديالك. سي الله يخلف عليك، الله يرحم لك الوالدين اختي. هاك بورفوار. ابوار راه كاين خاصنا عمر ناكلو. الله يرحم الوالدين. مرضية راه صرفها لك. لا خويا انا مسخوط ما كنصرفش. تسير ارحموا والله يبعد عليك ولاد الحرام. يا مولانا. علاش كتهضر الله يرحم يمك؟ هادي شنو هي؟ دابا علاش وقفتي؟ دابا قولي علاش وقفتي؟ هادي شوف. شنو هي هادي؟ شنو هي؟ هاد الماكله ديالهم ما فيها بنا طلعت ليا في الراس يعطيهم الويل. خطفتيها من فمي. توحشنا الطويجنات. هي اللي درتيها دابا راه عندهم الكوزينه. بصح. سالي لي vieilles. Salut. شكرا. يهضروا بالعربية. Ce frigo est vide, Ludovic. Appelez le room service pour qu'on le fasse remplir. Oui, ma colombe, oui, oui. Et mettez ce caviar au frais. Bien sûr, je m'en occupe. Oh, il y a du poulet, ça tombe bien, je meurs de faim. Il en reste? اش قلت؟ كنتي خدامه عند النصارى وكتعرفي الفرنساويه. ويلي هادي كتهضر بالزربه ما فهمت والو. واش قلت؟
Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon. Reste-t-il du poulet? اش قلت؟ ضحكي ما فهمت والو، ديري راسك فاهمه وضحكي. Qu'est-ce qui se passe, Caroline, là? C'est parce que ces vieilles peaux ne comprennent rien. Caroline. Quoi, Caroline? Elles comprennent rien, de toute façon. La vieille folle, tu comprends rien. Voilà. Caroline, que voulez-vous? Je veux juste savoir s'il reste du poulet. C'est pas chinois, non? Non, eh bien, essayez le langage des signes. Après tout, pourquoi pas, hein? Question. Reste-t-il encore du poulet? Poulet. بسم الله الرحمن الرحيم. مالها كتضحك معنا غنوض ندير بحالها. Putain, Vic, aidez-moi, je me sens conne, là, hein? Mais on a trouvé un moyen de communication, hein. Qu'est-ce qui se passe à la Belgique, je sais pas. Mais ici, tu voles pas. C'est très drôle. Non, j'essaye juste de savoir s'il reste du poulet. Bon. Ah, mais il faut le dire depuis le matin. Mais c'est ce que j'essaye depuis un quart d'heure, là. اش بغات؟ قالت لكم بغات شويه ديال الدجاج. مسخوطه. وكتقول علينا من الصباح هاد النصارى كاع ما كيعرفوا يهضروا. لا اليوم جو زوين. صوتي العامة. انا جيت. السلامة مدموزيل، واش بغيتي نبداو؟ بغيت نشري شي حوايج، داكشي سيني ما عرفتش فين. ماشي مشكل، انا نعاونك. يلا نتمشى. علاش ما ناخذوش الطوموبيل؟ لكن زعما الجو زوين، حسن نتمشاو. يلا. لا ما عندكش مشكل. علاش لا؟ يلا. عندك شي فكرة على شنو بغيتي؟ يعني نوع اللباس اللي تعجبك؟ بغيت شي حاجه كلاس. كلها. علاش كتضحك؟ لا غير لا كلاس ما تجيش بالحوايج. بون؟ لا اللي بغيت نقول هو انت كلاس بلا حوايج. دابا خسرتي الهضره، غير زيد. لا انا كتعجبيني هكذا. بون؟ تشوفوا هذيك البوتيك اللي تما؟ يلا. هاد لابوتيك اللي بغيتي؟ نشوفوا شنو عندهم. Assez vite. Attendez, monsieur. خرجت تسوق انا بقيت مع هاد الشارف هذا. Voilà, bazar, un truc là. Ah, merci. Choukran. Dites. Vous marchez drôlement vite, hein. ما كنفهم منك والو. Vous dites? ما كنفهم منك والو. Ah, je comprends rien, ça va être facile, tiens. Ouah. J'ai une douleur qui me reprend, là. C'est ma tête, il me faut une pharmacie. Comment on dit ça encore? Médicament. كيني؟ Médicament. J'ai mal à la tête. Mal de tête. Mal à ma tête. Aïe, 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 aïe. راسك يحرقك فينا. راسك. Rasse mal. Trop. تبعني؟ Oh, شكرا. Un herboriste, c'est amusant ça. Bonjour monsieur mon ami. Shalom. Non, c'est pas Shalom ici. Salam. Salam Locom. Locom. عليكم السلام. Voilà, c'est ça. Monsieur, j'aurais souhaité 50 grammes. 50. 50 grammes, 50 grammes, مية. Non, 50, hein. 50 grammes. Ok. Oui. De Shaham de Nemos. شحال من ناموس. شحال de Nemos. شحال من ناموس. على الله عليك. سير الله يتبعك البلا. الله على اصلك. ما تولد هما يخصوا. Pardon, il y a eu un malentendu. Hein. جرع على والديك ياك. Oui. سي كانوا زيد. لقيت راسي كونطابل. سعادتك انت بعدا كملتي قرايتك. ملي خديت الباك قال لي الوالد غدير لا كونطابيليتي. ما اختارش ليا غير انا، اختار كاع لخوتي. كنظن ما كانش عندي اختيار اخر. علاش شنو كنتي باغي دير؟ كنت كنحلم. شنو؟ ما تحكيش عليا. لا ما نضحكش عليك. حلفي. والله ما نضحك عليك. باش كنحلم نكون انا اكسبلوراتور، يعني نكتشف البحر. علي قلت. لا والله ما كنضحك، حيت الحلم ديالك زوين بزاف. ديما كنت كنحلم نخرج نكتشف البحر. جادور البحر.
ولكن وشنو؟ علاش ما تشريش شي بابور؟ غالي بزاف، ولكن غادي نتغلب على هذا القضيه. انا دابا كنوفر بشويه بشويه، دا غيولي عندي الباطو ديالي وتشاو ولا كونطابيليتي. وغادي تولي سميتك سمير البحار. كتجي لها دايما بعض المرات. شكرا في الجوع نيت. جينا شير ناكلو. كيفاش؟ انا نشرح لك. شوف نخليك لا كوموند اللي طلبت لي. شوف انتي معروضة عند السفير وخصك تعرفي شي حوايج من بيناتهم، يعني كيفاش الواحد خصو يكون في الطابلة مع ناس اخرين. واخا لا ما كناكلوش لا سوب هكذا. خدي معلقة حيمو، تقادي في الجلسة، خدي بالمعلقة وكلي بشكل عادي. الله يخليك لو بلا. مبروم انت ما كملت. ماشي هذا هو المهم. تفضل. غتسمعي لي باش فهمت السفير تكون الامور هذا بشكل عادي. لا ما تاكليش بيدك، الموس والفرشاة. خا كتاخدي بالفرشاة كتقطعي. لا واش غتقدري تاكلي هاد الطرف كامل؟ خدي بالقياس اللي غتاكليه. تعاودي في الجلسة. جد ما تهدريش وفمك عامر. واخا تقادي في الجلسة. Carotine, Mimni, c'est ça. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mon cher. Bismillah, cool. Mangi. Oui. Écoutez Caroline, vous savez, elles ont insisté pour nous préparer ce repas et dans ce genre de pays, c'est comme chez les indigènes. Hein. Quand on refuse une invitation, c'est une déclaration de guerre. Oui, pour ma part, je préfère la guerre plutôt que de servir de Kobe à ces deux vieilles truies. Cousiner. Cousine. Très bien, nous allons manger leur cousin. Eh bien, allez-y, mon cher, commencez. Avec plaisir, merci. C'est très bon. C'est excellent. Ah bon? Choukran. Ben, j'ai bon. En tout cas, vous êtes toujours vivants, c'est bon signe. Pour ce qui concerne le repas. Vous voulez dire quoi? Pardon. J'ai dû penser tout. Bon. Allons-y. Bon, faut y aller, hein. C'est vrai que c'est bon. C'est même très bon. Très bon. C'est amusant ce petit goût. Ça me rappelle. Ça me rappelle. قولي لي شنو نطيبوا اليوم؟ بلاتي هذا راه القتيت ديال مصطفى عزيز عليهم. نطيبوا اليوم طاشين. واخا
nous ont préparé une tagine au caviar, c'est face tripée. Oh, c'est pas vrai. ما عجبهمش لا ما عجبهاش. انا غنجيب الماكله مانجي Mais enfin, c'était quand même très bon. Ah bon? Et la boîte à 7 000 €, c'est aussi très bon? Combien, 7 000 €? Évidemment. Mais on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens. Comment pas les moyens? Mais bien sûr que si, Ludovic. Si tout se passe comme prévu, bientôt nous serons milliardaires. Hein? Mais quand même. Vous pensez quand même que ma sœur, là, comment elle s'appelle, Rémo, elle va dépenser cet argent en un mois? Parce qu'elle est partie de l'autre chouette maintenant, hein? Vous allez voir, hein? Après la tagine de caviar, on va avoir droit, je sais pas moi, à un couscous au montre-quartier, hein? Qu'est-ce que vous disiez? Ah oui, les dépenses. Ah puis pour une fois, vous avez raison, Ludovic. Une fois n'est pas la coutume. Non, c'est vrai, si elle continue à ce rythme, on n'arrivera à rien. Il est grand temps de lui donner un coup de pouce. Ah, ça je connais, hein? C'est du couscous. Couscous. C'est ça. Couscous. La soirée n'est pas entièrement gâchée, j'adore le couscous. Bismillah. Oh, ce sont des cannibales, sauvez-moi, Ludovic, s'il vous plaît, ce sont des cannibales, monstres. بسم الله عليك بسم الله وقيلا طيحوا المسلمين. هادي فيها الجنون ما كتسفلش بالكسكسو. صبا Je vous en prie. Choukran. Pathétique, Ludovic. Ah. Enfin dans la vraie société. Écoutez, Caroline... Caroline, Charles, quel plaisir. tout est bien pour moi. Je suis vraiment heureux que vous soyez venu à Casablanca. Ludovic, mes condoléances pour votre père. Ah, merci beaucoup. Je l'ai très bien connu, vous savez. Nous entretenons de très bons rapports. Ah bon? On peut dire qu'il s'y connaissait en termes de rapport. Comme... Vous permettez? Je vous en prie, faites. Puis-je vous offrir un verre? Volontiers, oui. Alors, où est-elle? En fait, je croyais qu'elle serait déjà là. Elle s'est acheté des vêtements? Oui. Pour combien? Pour beaucoup. Ne commencez pas avec vos états d'âme à la con, hein. Qu'est-ce qui lui reste? Plus ou moins la moitié. Quoi? Enfin, qu'est-ce que vous fichez, bon sang, il reste qu'une semaine. Madame, ce n'est pas si évident. De plus, je ne crois pas qu'elle... Écoutez, je ne vous paye pas pour croire, mais pour agir, hein. Encore un peu, je jurais qu'elle vous a tapé dans l'œil. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas vrai, ne me dites pas que cette petite sauvage vous a... C'est pas fait mal, mademoiselle? Non, merci. Golo, merci. Merci. C'est donc vous, le trésor caché de la famille de la garçonnière? Non, moi, l'affaire Raymond. J'ai bien connu votre père, mademoiselle. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Merci. Regardez-moi ce lèche-cul. Il ne fait rien de mal, hein. Ah non, parce que vous trouvez ça bien de faire autant de politesse à cette... Je ne trouve même pas le mot. Aidez-moi. Écoutez, Caroline, il s'agit de ma sœur, hein. Votre sœur. Soyez pas ridicule, Ludovic. N'empêche, cette petite traînée se montre plus coriace que prévu. En plus, elle s'est entichée de cet imbécile de comptable. Je suis bête. Mais bien sûr, l'amour la fera dépenser sans compter. Ça, je comprends pas. Mais moi, par contre, je commence à comprendre pourquoi votre père a eu besoin de recommencer, hein. شتو قاصح ويلي صبر هذا راه بحال القرقاع كيتحل عاد كيتكال
مشي في حالك الله يرحمني لك واخا. Mon père est l'ambassadeur. Oh, c'est dégoûtant. Ludovic, mon nécessaire de toilette. Dans mon sac, dans le coffre de la voiture, vite. Un peu de silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Rimou de la Garçonnière, digne héritière de Feu le Duc de la Garçonnière, mon ami. Bonsoir, je suis Raymond. Mon père est mort et j'ai hérité. Et vive la Belgique. Musique. Caroline. Que se passe-t-il, voyons? Oh mon Dieu, quelle horreur, j'ai foutu. Ouvrez-moi enfin, Caroline. Ludovic, vous êtes sale. Mais oui, enfin, oui. Vos cheveux, qu'avez-vous fait à vos cheveux? Mais rien, justement. Je les ai juste lavés avec ce qui s'est passé tout à l'heure et regardez le résultat. Mais ça, c'est sûrement lourd, hein. Ah oui. Vous savez, quand j'étais en Afrique en voyage... Ça va, pas besoin de vous cracher de voyage pathétique, ça peut pas être l'eau. C'est peut-être ça. Non, c'est un shampoing que j'ai acheté à prix réduit au marché. C'est un excellent shampoing. Il vient de Phuket en Inde. Non, Phuket, c'est en Thaïlande, ça, non? Oui, c'est bien le moment de me faire un cours de géographie, tiens. Non, mais... Tu vois pas qu'il sent l'eau de Javel, ce shampoing? Quoi? Mais vous avez raison. Il faut que je sorte ce machin. انا زيدي انا لالا الشركات اندونيسيا كتفوفر عليكم اليوم. الشامبو اللي كيطول الشعر ويزيد في العمر 20 درهم اختي. 20 درهم 20 انا ها هما كاع اللي الباع شراو عاودوا رجعوا خداوه. انا 20 درهم. الشركات اندونيسيا وحنا ما كنبيعوش بيريمي. ايوا بالرضا عطشان. حيمو حيمو أنا هنا. اش كديري؟ بغيت نمشي بحالي. انا نشوف. علاش خرجتي كتجري هكذا؟ هاد الناس فشي شكل. مالهم؟ ما شفتيش كيفاش كيشوفوا فيا؟ لا كانوا شويه مستغربين وصافي. وعلاش غادي يستغربوا؟ شنو زعما حيت ورثت من با بلا ما نشوفو؟ كنت شفتو غير مره واحده وجلست معاه وحسيت بيه وعرفت بلي كيبغيني، ماشي غير باغي يصلح شي غلطه بالفلوس. كنظن بان الفلوس كيقدروا يعوضوا كلشي. هاد السؤال ما يقدر يجاوبك عليه حتى شي واحد، حتى واحد ما يقدر يقول لك واش با كان كيبغيك ولا لا. فعلا هو عمرو كان حاضر في الماضي ديالك، ولكن ثقي بيا اللي غادي يشكل جزء كبير في مستقبلك. اثر في كلامي. شنو؟ تضرني. باردون. المهم يلا نرجعو. الموسيقى بدات وغتكون دارت شطيح. يلا ها الباب. ميرسي. De rien. ماشي؟ باش تلحق معايا؟ لا اسمح لي يا اخويا لا. شوفوا كان عرفتي شنو؟ زيد. ما جيتي. هادي راه ما بغاتش تدخل ليا لراسي، وحنا في دار السفير حصراو وكنموتوا بالجوع. على هاد الحساب كنا نجيبو معانا عشاننا في الميكا. راه كان المقير يقولك في عزا نصاب يا ربي.
بعدا في العزاء الناس كلها كتشبع، خصوصا العزاوات ديال اليوم بالتريطور. على الاقل 3 ايام وهو كيسربي باش من الحواله مشويين والبساطه المحنوشه والعصيرات اللي عمرك ما شربتي تشربيها. عصير القريعه، عصير السلاوي، عصير لابوكا. شتي بعدا الموتى عندنا راه ما كاين مجعفينش بحال هكذا. ويلي في فلتين عيني. شوف هاد الضياع اللي قدامي. شنو ضايع؟ والله الا زدتي فيه. ما كاين حتى شي مريض وتقول لك الضياع. انت غير داويه على كرشك. حل عينيك، حل عينيك وشوفي قدامك. دخلنا عليك بالله، واش الواحد ما يعاونهمش؟ فهمتي اش بغيت نقول؟ شوفي انتي، انا هاودني منك. انا بعدا غنمشي ندبر على راسي في الكوزينه قبل ما يهلكني الجوع ونعود طايحه. مشي للرجاس. سمير مالك قمتي؟ لا، ولكن هاد الحفله بالنسبه لي كيتشابهوا. لا واه زدتي فيه. هاد الحفله فيها شي حاجه اخرى. عندك الحق. شفتك وين جيتي وانت جالس؟ شو الدراري تبارك الله كيدانسيو، انت مالك ما تشطح؟ هو ما غاديش نشطح بوحدي. ايوا زدتي فيه. هيا رحيم وتشطح معاك. حاجه ياك لاباس؟ حنين يا وليدي حنين. ماشي الطبيب قال لي قربتي تموت. لا مازال العمر طويل. خليني نكمل. الأمنية ديالي يا وليدي هو نشوف هاد اليتيمة فرحانة. عندي لك واحد الطلب. على راسي وعينيا. قبل ما نموت نشوف هاديك اليتيمة فرحانة وكتشطح. واخا يكون غير خاطرك. أنا مسوقة فيك وليدي، ما تقوليش هاد الكلام اللي قلتلك. ما بغيتهاش تحزن، بغيتها تبقى ديما فرحانة. كان وعدك باللي ما غنقول لها والو. ربي يخليك يا وليدي، ربي يخليك. سير يا وليدي سير. بغيت تشطحي؟ ها؟ شطحي. ما كنعرفش. ماشي مشكل، انا نوريك. حتى هذا الكاس اجي معايا. غمض عينك، تسنتي الموسيقى مزيان وتبع الايقاع بشلك. يلا. واه مزيان. والله الا كنشطح. ومزيان كاع. لقيتي الكوزينة؟ الله يستر، ماشي دايرين عليها العسه الدبانه ما تزاق. انا قلت لك مجعفين الله يخليهم بالخلق. ما خلاونيش ندخل. انت اش درتي مع الشباب؟ اللي قدرني الله عليه. ياك طرحتي عليه ودرتي راسك مريضه، ما بقى بينك وبين القبر غير شبه. درتيه وحطيه. حبينا علمك الله.
نحضر بحال هاد الحفلات. ايوا عجبتني بالحق، ما نقدرش عليها كل نهار. وعلاش ما تقدريش؟ عرفتي من قبل كنت كنتقاتل غير باش نخلص الكرا، ودابا كثروا عليا الفلوس ما بقيت عارفه شنو ندير بهم. كنظن الوضعيه دابا احسن من قبل اولا لا؟ اي واحد في بلاصتي غادي يكون طاير بالفرحه. بالحق حرام نخسروا فلوس بحال هكا. اسمح لي، انا كنتشكى من كثرة الفلوس وانت يا خصك تخدم حياتك كلها باش تشري البابور. لا ماشي داكشي. شوف والله تا غتشري هاد البابور ان شاء الله. مختار مختار لا تفطر. نوض يلا نوض. ولي هذا كله نعس، هذا راه ميت، ما بغيتيش تفيق قول. واش بعقلك ولا كتعملها بالعاني؟ كنت حشم مني. يلا هذا كله نعس عندك. البارح دخلنا معطلين البارح، ياك خليني نعس الله يرحم يمك. كتعرف غير تاكل وتنعس. نوض راه غنمشيو للمرصع. المرصاد؟ اش عندك غتمشي تصاد؟ قلت لك حشم. نوض نوض قدامي سير بي. نوض شي ضربني الله يرحم يمك. سير نوض. شنو عملت في هاد السيكار؟ زيد اسكت بلا صداع. الرجال هما اللي كيهزوا الثقل، كنت عارف الصواب. هذا ماشي الصواب، هذه العبوديه هذه. صافي بعد مني. حمو مالك راحل؟ سقسي عزيزك. صافي قديتي ونضيتي كلشي واجد. هذا هو الكادو. كي جاكم؟ كنتي تشري غير شي سربيس ديال الطوس. راك متزقرب. سمعي قالت لك انا سقرامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. غتكوني فيقتيني من الناس على شي حاجه مهمه، هذا هو النهار اللي كنرتاح فيه. شنو؟ شوف باطو. بغيت زعما قلت سمير هذا هو الكادو ديالك. انا كنت عارفه باللي ما غاديش يعجبوك، انا غادي نفضل شي سربيس ديال الطوس ياك. ما يمكنش. نمشيو نشوفو لداخل. جا معاك هاد البابور، جيتي بحال داك البحر اللي تيقولوا ليه كوطو. كوستو. وبحال بحال. الله يا ربي. الله يا ربي. مالك اختي مالك ياك لاباس؟ تشوفي فيك تقطع قدام تقولي لي ياك لاباس. قلت لك كنموت كتموتي لا واحد فيوك. هي ديري غير الدوخه ديال البحر. شحال كل صحابني ما نقولش كنصمت. اش كليتي؟ والو. ها والو. بالعس الطرطيه قبل ما تخرج 3 بتي بان شوكولا، الحسلي شاد البارح بالليل وقهوه بالحليب والجبن، الحق ما كلات والو. المهم مازال ما شكرتك على هذا الكادو لانه بصراحه. وصافي زدتي فيه. لا لان انا محرج، ما عرفت واش خصني نقبل ولا لا. علاش؟ هكذا ما بغيتش نشوفك كتخسري فلوسك. سيدي انا عزيز عليا نخسر فلوسي ونمتع الناس اللي كنبغي. بالمناسبه انا بغيت نهضر معاك في هاد الحوايج. واش داك الشوق؟ خلينا العزيز انا غنمشي نجيبها. مالك ياك باطن بحار كاين الحوت في السوق. ما علمهاش تعاون. شكون اللي ياك ما كتعرفش تعاون؟ صاحبتي كنجرع ولي كنغرق. خرجك من الماش عندك. خرجك من الماء. ما تقيسنيش. انت كتهرني الماء راك. مختار
الافلام صوتوا لي فمو. المختار بحال خويا، انا اللي غنديرها. لا 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 لا، هو راجل، انا اللي غنديرها. لا 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 لا، انا السبب في هذه المصيبه، انا اللي غادي نضحي ونصوت ليه فمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي راه غير باش ننقذو من الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنم واخا انا سختي جافي. تقدر تلقى شي قرعه الشامبوان ديال اندونيسيا باقا في الحمام. لا نبقى مني كالماسخ. Alors, on est rentré de sa petite promenade. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, effectivement, excellent jour. Ludovic, veuillez donner quelques explications de la situation à votre ex-demi-sœur. Et rapidement, s'il vous plaît, qu'on puisse enfin partir. Pas moi. M'expliquez quoi? Vous êtes une lopette, Ludovic. Vous n'avez jamais eu de cran. Bien. Une fois de plus, je vais me montrer l'homme de la situation. Ma chère, en 2 mots, voici. Comme vous avez dilapidé la somme qui vous était allouée, vous vous montrez indigne d'être une de la garçonnière. Par conséquent, le reste de l'héritage nous revient. Voilà. Quel reste d'héritage? Mais vous n'y avez pas dit? Aucune clause ne nous y obligeait, si? Non, effectivement. Je comprends rien du tout. Ah, Samir, vous tombez bien. Eh bien, vous qui savez tout, expliquez-lui. شنو خصك تشرح لي؟ ما فهمت والو. اللي طلبوا مني هو ندفعك تخسري فلوس بزاف في وقت قصير. Votre père était formel. Vous avez dilapidé tout l'argent. Il n'y a plus d'héritage. Et ainsi, vous redevenez ce que vous auriez dû rester, une bâtarde. بالحق هادشي اللي قالته والله ما كنت عارفه. كذاب. خيمو. Laissez, mon cher. Vous savez, les femmes et leurs humeurs. Alors, voici notre petit arrangement financier. Vous me dégoûtez. Ludovic, et vous avez vu comment il me traite? Nous partons. Absolument. شو هادو؟ كتعملوا؟ كنتسنى الطوبيس. الطوبيس؟ تعقل ملي كنا كنجيو هنايا كنا كنهربوا من المدرسة من الطاقة، كنا كنجيو كنجريو باش نعوموا، ها؟ ومروان تعقل على مروان كنا سيفناه في الواد خرج كحال مسكين خاص اللي ضربنا له في ديك المات جافي، ها؟ شي هيداك ملي كتضحك هذا كتعجب. الدنيا ما كاينش غير فلوس الحين، بالعاده ماشي على الفلوس المختار. لا هذاك عاونيت. جا عندي اليوم ما عندي ما ندير به. عندك ما تعمل به الحق ما نكذبش عليك انا جبته معايا. راهو في يدي. لا ما نخليك الحق ما بعدش انا.
شوف اللي عليا انا عملته. شكرا. بحال شوف ما بعدش غنبقى جالس راه فاين بحال الضرب هكا ولا شي حاجه. ما تخافش انا غنسلك راسي. ماشي كنخاف عليك انت هنا، انا نبقى جالس تما نتفرج بحال هو الضرب ونبقى نتفرج فيها وصافي. صافي سير. منظر زوين هنا. عمرني ما عرفت هاد البلاصه. حلو. انا جيت باش نعتذر. ما بغيت نسمع والو، بعد مني عافاك. كنحلف لك بالله اللي ما كنتش عارفه شنو تحت راسو. عرفتي شنو اللي بقى فيا اكثر؟ لا. عندك سحب لك الفلوس. اللي بقى فيا هو انني اول مره كنحس بلي شي واحد كيبغيني قريب مني. الحق معليش ومكتبش ليا الفرح. انا فاهمك ولكن هذوك الناس ما ممكنش يبغيوك. كنهضرش على دوك الناس. حمو اجي عاوني نخرج. اجي عاوني. اش عندك حماق باش نطيح في الماء تعمل ديك اللعبه الفم ديالي بحال ديك الشرفه راسي غتعوم تعرف انا شي ديك الحشره هي من تما خرج. نعاونك حماق اولا. كتعوم بحال شي عويله. Mademoiselle, je vous attendais. شنو بغا عاوتاني؟ والله بنيتي ما عرفناش شي يقول. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant toute chose, je dois vous dire que votre père, s'il a fait ça, c'est pour vous aider. Il m'aide beaucoup. Écoutez, votre père n'a pas fait que des choses bien dans sa vie. Par contre, je peux vous dire qu'il vous aimait beaucoup. Et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle il vous a nommé comme unique héritière. تقولي pour un mois. Je suis désolé. Je vais vous montrer le papier. C'est quoi? Ben, c'est un papier que je vous demanderai de lire et de signer, attestant que vous avez dilapidé toute la fortune et tout l'héritage de votre père. Tu as un stylo? Tenez. لا بنيتي لا ما تسينيش. لا طلع عطاها جدة. عندها الحق خليها تسيني تنتيش غتخسر. رحيمو كنقسم لك بالله بلي ما كنتش عارف، اسمحي لي. يا قلت لك راجل ونص. هذا راجل والرجاله هما الفحوله ديال الزمان ما كانوش كيحنيو حتى شي مره. شحال فيك د الهضره انت زعما انت مجوجه. انت اسكت. الله يخليك خليني غير نشرح لك. دابا راه فات الفوت. بالعكس بلاتي. Maître, oui? Quelles étaient les conditions liées à cet héritage? Les conditions sont que mademoiselle ne doit pas dilapider cette énorme somme d'argent. C'est vague tout ça? Oui, mais c'est justement la raison pour laquelle j'ai fixé le montant à 1 million d'euros en un mois. Ça veut dire que s'il dilapide toute la somme en un mois, il perd l'héritage. Absolument. S'il lui reste de l'argent. Écoutez, ne nous en pas de mal. S'il vous plaît, répondez-moi. S'il lui reste de l'argent. S'il lui reste de l'argent, elle a l'héritage. شنو؟ Jetez un coup d'œil. En effet, le solde créditeur. ما عنديش الكريدي. بغا يقول باللي مازال عندك الفلوس في حسابك. باقي عندها فلوس. بابور. ما كانش عجبني اللون ديالو. ولكن كادو. Si vous le voulez, on va l'annoncer à toute la famille. Écoutez ça, Caroline. Il y a eu des manifestations devant l'ambassade du Congo. Et comment comprendront-ils qu'avec ces sauvages, il n'y a que la dictature qui fonctionne? Vous ne pensez pas ce que vous dites, Caroline, hein? Bah, évidemment que je le pense.
Vous voyez, Ludovic, c'est exactement ça votre problème. Vous avez trop pitié des gens. Non, mais ça me rappelle votre attitude avec cette petite va-nu-pied, votre demi-sœur. Nous avons quand même le même père, Caroline. Oui, bien. La même semence ne donne pas forcément le même fruit. On a sonné. J'y vais. Bonjour, mais... Bonjour, Ludovic. Bonjour. Bonjour. Caroline. C'est nous. Caroline. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Golo, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Il y a une petite visite. Une petite visite. Ludovic, il vient pour se venger. C'est ça? Hein? Vous venez pour nous voler? Ah, mais sachez que la maison est en liaison directe avec le commissariat. Ludovic, téléphone. Pourquoi voler? Mais c'est ma maison. Arrêtez. La maison à moi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Laissez-moi vous expliquer. L'héritage appartient à mademoiselle Rémaud de la Barçonnière. Attention, monsieur. Ne salissez pas ce nom, hein? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Elle a tout dilapidé. Et le testament du vieux pervers était clair, là. Attention, il avait dit, pas d'héritage, c'est plus d'argent. Hein? Tu veux que je te le dise en ta langue? Hein? Plus de flouze, plus d'héritage, voilà. Du calme, Sfreta. Encore flous. Donc, encore héritage. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez ce document. C'est un faux! Mais pas du tout, madame, je ne permets pas de... Tu vas la fermer, vieux Madame, content, je vous permets pas hein? de Ferme mettre ta en doute, gueule! Parce que personne ne viendra me je vous prendre mon permets pas. héritage, vous entendez? C'est mon héritage, le mien! Caroline, hein? Caroline, c'est toi, bouge pas! Caroline, ma colombe. تقبلنيش ما خلقش لي حطي ديالك صاحبتي مزيان حكم على كبير انا غنوريك ويلي 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 على خساره شوفي اش عندها هنا شحال تبهتت علينا على الراس الحولي عقلتي والله يمسخها ان شاء الله ويلي ويلي انا مهمتي سالات وغادي نرجع في حالي علاش زربان؟ شويه. الله يا وليدي تمشي تخلينا بوحدنا ما نعرفوا لا فين نمشيو ولا فين نجيو وزعما انت هو المستشار ديالنا وانا راه ما كنعرف ما ندير بالفلوس. والله ما عرفت. يحسر على زمان هادشي كانت عليه لما واش نمشي بحال دابا لا مسخ الله يستر. في العهد موحدين وداك الشيء علاش سالا؟ عرفت سيدي كانوا العيالات جي اش بغيت تقول انتصر الاخر؟ لا والو. ها؟ والو. والله كان عندك كثير عليهم راعك. الله يعطيك البلاد والله يعطيك البلاد ان شاء الله. ها؟ واش درتي؟ فاش؟ شنو دابا بغيتيني نرغبك؟ شويه. خالتي رحمه؟ لا لا لا. واه. برد اخي فرشي ما زيد معايا لا كاب ولا والو صافي تعشى معايا بسلام الله يعينك لا رحمه اجي تفرج اجي والله ما كيفاش الله رحمه ما تجيش الله الحميم ما قتل ما لا صافي رحمة علاش كتفتش؟ رحمة اش عندها؟ ما كنهضر رحمة اش عندها؟ علاش كتفتش الله يرحم عملتي هيداك من الارض عملتي لفمك داكشي كيغيلف زيد الله يرحم يمك ما تزيد الحمد لله اللي لقيته كون شتي لكم مشيت بلا فم بعدا علاش تابعني انت سبابي زيد زيد هيداك من تما من الارض وفمك
اش بعدا عائلة با اللي في ميريكان باش كنتفاهموا معاهم. فرنسوية؟ بون. Vous les voyez, Caroline, là? Cessez de m'appeler Caroline, imbécile. Vous allez me griller. Pardon, ma colombe. En tout cas, je me vengerai de cette petite traînée. Même si je dois y passer le restant de mes jours, je me vengerai. Je me vengerai de cette petite traînée. Je me vengerai. Un jour de plus c'est cool, une page tourne. J'ai vu 2-3 tags de roule et ça me touche. Je dirais pas que la hip-hop c'est cool, toi ça me coûte. Mais rien à foutre, c'est mon shoot. Plus comme les classes, y'a pas de doute. On m'a dépouillé aussi en bord de route. J'en suis accro et à cran. L'argot, ancré dans les regrets. Mais Dieu est grand. J'en de plus s'écrase, dernière bout. Envie mon envie de vie se part au compte-goutte. J'sais plus qui ou quoi me sépare de mon gouffre. Mais j'avance. Comme tous et tout, plus les taux se resserrent et moins on soude. Tu leur dis demain c'est loin mais eux s'en foutent. Et depuis ma old school, ici dès que ton nom émerge les autres le coulent. Un sol de plus se fout, qu'est-ce qu'on doute? On parle pas des mêmes limites pour chaque groupe. Défile tes peurs, tes audaces dans une boucle. Et dès que vient ton heure, entre en place t'es qu'un double. Un mot de plus s'élève que le ciel s'ouvre. Partie de mes lèvres, une prière pour qui souffre. Au nom de tous ces rêves, ces cauchemars que mes nuits couvrent. Que la sève de l'espoir déborde de nos groupes. هادي يا هادي بلاتي هكاك انا راه يضرب ماشي انت Bonne idée. Et puis ton fiancé aussi, ça lui ferait plaisir d'avoir des cadeaux, non? جيتي قبل الوقت. J'ai pas de fiancé. Un peu trop tôt, une sauvage. Ludovic, elles nous ont préparé une tagine de caviar, c'est de fausse pipée. انا غنجيب لكم ماكله اخرى. ماكله مانجي. Mais enfin, c'était quand même bon. Ah oui, la boîte à 7 000 €, c'est aussi bon. Combien, 7 000 €? Évidemment. Mais avec quel argent, on n'aura pas les moyens? Enfin, bien sûr que si, Ludovic. Coupez. C'est du vrai, c'est pas du jeu là. Qu'est-ce qui se passe? صبر هذا راه بحال القرقاع خصو يتحل عاد يتكال. اصبر تايكوندو هادي تينا نقول كنت كنعمل تايكوندو على هادي بوين على الكوبا بروميي بلاص
silence, s'il vous plaît.